Awas nyenggol. Oh, trek guys. Guys, waktunya saya mau lempar-lempar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat sambaran ya guys. Bopo mercik-mercik kok. Ih, kon. Ngurangi tresi pile wis. Banyu kok rada adem ya. Lah dengenane aja enek banyu ngene. Ngewes sih wae langsung. Banjune ya gak ono. Jaringnya durung pas kok ya. Mosok belanak ya. Paling belanak iki paling. Biasanya belanak biasanya. Sudah hasilnya emang jaring. Gak bergerak. Bergerak. Oh, dasarannya rasa satu. Kawan setrek guys. Wih, mantap guys. Kita samperin guys. Ayo terus kawan. Mantul babon nih. Angkat, 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 angkat. Mantul itu guys. Jos. Cik, cik. Kita sekarang mancing dasarannya guys. Dekat sama kawan-kawan di sana guys. Sambaran lagi guys. Ada sambaran lagi guys. Duh, menghilang guys. Hilang nih. Gak sido.
Strike guys, dapatkan apa ini guys? Nanti wes, nanti wes. Nyait iki cek tas iwak iki. Nyait iki. Duh lele. 9. Mantap. Jos. Oke guys, waktunya kita lempar-lempar ya guys. Dapat sambarannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tarik kau belayune. Malah lempar dasaran. Berarti aku nangetane Riko berarti. Mosok siapa nih guys? Wah, kawan guys. Nah, itu dia guys. Strike ya guys. Wah, mantap jos pokoknya guys. Kan tercarus ya. Iya. Kiki melok kita eko gitu aboti mana iki duk kenduan pucuan. Nyeleret lek tak aman yuk. Kero guys, strike guys. Mantul. Iya ngono. Mantul ku guys. Jos. Oke guys. Kita sekarang mancing dasaran guys. Kita lempar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat sambarannya guys. Ya kalau kayak gitu sambarannya langsung menot. Bukan tul-tul kalau itu. Kawan strike lagi guys. Jadi ya guys, itu dia guys. Gayanya minta ampun ya guys. Gimana itu guys? Waduh. Awas nyenggol. Strike guys. Strike guys. Strike guys. Ditinggal ngadeg ngelaku langsung ngajerut guys. Wow. Awas guys. Awas guys. Lumayan. Abot karo plastiknya kita. Awas guys. Apa itu guys? Tadi urip. Urip guys. Ini plastiknya guys. Apa itu guys? Awas guys. Gede guys. Mantap guys. Mantap guys. Kita triple strike guys. Yang double strike sampah plastik guys ini guys. Jos. Kawan strike guys. Kita lihat guys. Sambaran ikan apa ini guys? Kita lihat guys. Mantap ya guys. Ayo cepetan. Double.
Tongkol, guys. Wah. Ayo guys, lempar lagi guys. Kurang ke sini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Strike guys. Nah ini guys, itu dia guys, berulah terus dia guys. Oh itu guys, Abal-abal. Kayak mancing enak ya. Weh, apa mas? Apa? wah Iwa. mancing tapi ya, Gak. oh lendi, Ngget. oh angel mas iki, Sore tapi metune iwake jam 3. jam 3, Iya. sundet kayak apa ki mas? Sendete kayak jaring. Beh, Oh, ya wes Oh. kesel aku abot iki. Kowe puh, maya emas iku, kene tas teko iki, oh angel.